Hello guys, magandang gabi mga kapisufay. Sa video na ito guys ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano magpaganahin itong uh, sub-bendo which is yung wired version gamit yung mini PC. So sa mini PC yan, i-installan nyo lang ng OS yan, yung Ubuntu, na Pisufy, then naka VLAN, then ito. So dito sa setup natin, pag nakikita nyo, may wheel acceptor tsaka may coin slot. Tapos ito yung custom board na wired. So ayan po. So gamit natin dito is Wemos. So unang-una, pag na-setup nyo na yan, so kailangan nyo guys i-update sa, kasi pagka flash nyo yan, beta yung version. So dapat punta kayo sa updates dito, settings, then under settings, to update, ayan, tapos makikita nyo yan dyan kung may new update. So install nyo i-download nyo tapos install para maging hindi na siya beta, maging ganyan na yung version nya. So then lalabas sa pagbind pala ng nito. So i-connect nyo lang yan dyan. Yung connection yan is dito from doon sa ito. So basta yan, kung anong connection ng AP, doon din yan. So ito kasi yung dalawang port na to is AP to eh. Ito is yung galing sa sa ISP. Ito naman yung galing dito sa mini PC. So itong dalawa na to is naka VLAN yan, VLAN 22 sa Pisufy. So connected yan dyan. Then paano yan dito? Punta kayo sa Bendos. Ayan. Then lalabas yan dyan, yung LAN. Ayan, lalabas. Tapos kukonfig nyo lang yan, edit. Tapos enable nyo lang to. Enable nyo, then okay. Then dito mahalaga to yung pin settings. Kukonfig nyo yan. Lalabas dyan yung ito, coin slot signal D1. So i-edit nyo yan kasi yung default nila parang minsan dito, tapos ito iba. So dapat tama yan kasi yung iba nagkakamali dyan palagi. Dito po yan makikita sa custom board. Ayan nakalagay po yan sa custom board natin. Ayan, coin slot signal. Tapos yung bill acceptor pwede nyo ding gayahin to. Ayan, yung pinaka settings na to kailangan ma-set nyo siya dito. Ayan, so pag bill acceptor yan, kukonfig nyo yan. Ayan, ganyan. Sundan nyo lang to. Ayan, ayan, sundan nyo yung mga value nyan. So pag nasundan nyo yan, save nyo lang. Ayan. So test na natin yan. Ayan. Test na natin guys. So test tayo. Insert coin. Ayan. Naan lang natin ng konti. So hulog tayo sa kulay green pag may nag-insert coin. So 20, 5 piso. So 26 dapat yan. So sakto. So try natin tong papel. Ayan, 1,000. Ayan, nagka-count. So magkano ba kanina? 26 plus 1,000. So dapat 1,026. So sakto 100. Next natin. So sakto 200. So 13262. Okay. So 50. Ayan, plus 50 yan, 76 tama. So 500. So 1876 dapat. Ito yun. Ito 20. Ayan. So plus 20. So sakto. So yan guys, goods na po. Goods po yung natin, yung sub-bendo using Pisufy. So go online.
So, that's it and thank you.